ନମସ୍କାର ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ଟି ରହିବ, ତ ଡେରି ନକରି ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଟା କ'ଣ ରହିବ, ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର କା ବିଷୟରେ ରହିବ। ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ରହିବ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର +3 4th ସେମିଷ୍ଟର ପିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ SSC ରେଲୱେ କି এইভଳିଆ କିଛି ଚାକିରି ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଆଗେଇବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର 2। ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର 2 କହିଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନ, ଏକକ ଦଶକ କହିଲେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି 4 3 7 8। ଏଟା ହେଲା ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଆଉ ହଜାର। ଏଠି ଯେଉଁ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଅଛି ଏଟା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଯୁଗ୍ମ ରହିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର 2 4 6 8 ଆଉ 0 ରହିଲେ সেই সংখ্যাটা কাহা দ্বারা বিভাজ্য হব, সেই সংখ্যাটা 2 দ্বারা বিভাজ্য হব। তো এটি যে সংখ্যাটা নেইছে 4 3 7 8, 2 দ্বারা আমি এটাকে কোণ করিকি দেখিবা, হরণ করিকি দেখিবা হଉଛି কি নাই। এটি মু লিখলি 2 2 দুণ কেতে ହେଇଗଲା ଏ 4 0 তারপরে আসলে 3 2 1 2 এটি 1 আসিগলা, তারপরে আসলে কেতে 7 2 অষ্টাঙ্গ কেতে ହେଇଗଲା 16, এটি ହେଇଗଲା 1 ଆଉ 8 2 9 18। তাহলে এটি জনা পড়ুଛି যে বিভাজ্য সূত্রটি আমার আছে, বিভাজ্য সূত্র এই একক স্থাନରେ আমার কেতে ରହିବା দরকার 8 2 ରହିବା দরকার, 4 ରହିବା দরকার, 6 8 কিংবা 0 কিংবা এটাকে আমি সিধাসଳଖ ଭାବରେ କହିପାରିବା এটারে ଆମର কোণ ରହିବା দরকার, যুগ্ম সংখ্যা ରହିବା দরকার। তারপরে আসলে বিভাজ্য সূত্র 3। বিভাজ্য সূত্র 3 নে কোণ হবো, ধন্য এটি আমি গোটে এক্সাম্পল দিয়েছি কেতে 4 5 9। তো এইগুড়াকে আমি কোণ কହୁଛୁ, পুরাটাকে সংখ্যা, এই সংখ্যার অঙ্ক, অঙ্ক কোগুড়া হলা 4 5 ଆଉ 9। এগুড়াকে আমি কোণ করিবা, যুক্ত করিবা। যুক্ত কলে কেতে ହେବ 4 ଆଉ 5 মিশি গলে কেতে 9 ଆଉ এই 9 মিশি গলা, তাহলে এটা ହେଇଗଲା কেতে 18। এই ভাগফଳରେ ଆମେ ହରଣ କରିବା କେତେକୁ 3 କୁ, ହରଣ କଲେ କେତେ ହେଲା 9। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳଟା 3 ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ। ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ଯୁକ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ 3 5 7 ଯୁକ୍ତ କରିବା, 7 5 କେତେ 8 8 7 7 14 କେତେ 15। তাহলে এই 15 সংখ্যাকে আমি হরণ করব কেতে দ্বারা, 3 দ্বারা। তো 3 দ্বারা এটি যদি মু হরণ করবি তাহলে কেতে আসিগলা 5। তাহলে এই সংখ্যাটি যেহেতু কটুছে তাহলে এই পুরা সংখ্যাটা মধ্যে 3 নে কটিব। চেক করে দেওয়া 3 5 ଆଉ 7, এটাকে আমি হরণ করব কেতে 3 রে। 3 একে কেতে ହେଇଗଲା 3, এটি আসিগলা 5, ଏବେ ହେଇଗଲା 3 একে 3। তাহলে এটি আসিগলা কেতে 2 এবং 7, 3 কেতে 27। তাহলে 3 বিভাজ্য সূত্র ବି বুঝি সারলে ଆମେ ଆସିବା ନା 4 ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର। 4 ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି, ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଛି କେତେ 3 2 4, ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା କଟୁଥିବ ତାହେଲେ 24କୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା କେତେ 4 ରେ, 6 6 କେତେ 24, ତାହେଲେ 0। অর্থাৎ এই পুরা সংখ্যাটা মধ্যে কাহা দ্বারা কটিଯିବ, 4 দ্বারা কটিଯିବ। তারপরে 4 ପରେ ଆସିଗଲା କେତେ 5। 5 ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଥିବ କିମ୍ବା 5 ଥିବ। ଏଠି ଯେମିତି 555 5 5 5, এটা ହେଲା ଏକକ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, 0 କିମ୍ବା 5। ହରଣ କରିକି ଚେକ୍ କରିବା 5 5 ଆଉ ହେଇଗଲା କେତେ 5। ହରଣ କରିବା କେତେରେ 5 5 ଏକେ 5 0 ହେଇଗଲା କେତେ 5 5 ଏକେ 5, ଏ ବି ହେଇଗଲା 0, ଏଠି ଆସିଗଲା 5 5 ଏକେ 5, ଏ କଟିଗଲା, ଏ ବି କେତେ ହେଇଗଲା 0। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ରହିବା ଦରକାର କିମ୍ବା 0 ରହିବା ଦରକାର। 6 ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, 2 ଆଉ 3 ଦୁଇଟାରେ ଚେକ୍ ହେଉଥିବ। ଯେମିତିକି 5 2 ଆଉ 8, ଏଇଟା ହେଲା ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ। ତା ଯେହେତୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 8 ଅଛି, ତାମାନେ ଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 2 ଦ୍ୱାରା। 3 ଚେକ୍ କରିବା 5 ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 8,
8 2 10 5 କେତେ 15 এই 15 को ଆମେ ହରଣ କରିବା କେତେରେ 3 ଦ୍ୱାରା କେତେ ହେଇଗଲା 3 ପଞ୍ଚା 15 অর্থাৎ এই যে সংখ্যাটা এটা 2 দ্ୱାରା ବି ବିଭାଜ୍ୟ এবং 3 দ্ୱାରା ବି ବିଭାଜ୍ୟ অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ সংখ্যাটা তাহলে কাହା দ্ୱାରା কটিଯିବ 6 দ্ୱାରା কটিଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଆସିବା 7 ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର ଦେଇନି କୌଣସି ବହିରେ ମୁଁ ସେଟା ପରେ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କିନ୍ତୁ 8 ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ରଟି ଦେଖିବା 8 ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି 1 6 8 ଅର୍ଥାৎ ଶେଷ 3 ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଯଦି ସେଟା 8 ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା କଟିବ 8 ଗୁଣେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 16 ହେଇଗଲା 8 8 8 ଅର୍ଥାৎ এই ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି 8 1 6 8 ଏ ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ 8 ଦ୍ୱାରା କଟିବ 9 ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର 3 ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର ସମାନ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି 18 ତାହେଲେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା ଯୁକ୍ତ କରିଦେବା ଯୁକ୍ତ କଲେ କେତେ ହେବ 18 1 ଆଉ 8 ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 9 9 টাকে ଆମେ 9 ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହେଲା 1 କଟି ଯାଉଛି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି କେତେ 981 ଏଟାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବା 9 ଯୁକ୍ତ 8 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ କଲେ କେତେ ହେବ 9 ଇଏ ଗଲା କେତେ 9 ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା 18 18 ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ଏଠି ଚେକ୍ କଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି 9 ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି ତାମାନେ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା 981 ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ ତାପରେ ଆସିଲା 10 ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର 10 ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ରହିବା ଦରକାର 0 ରହିବା ଦରକାର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛେ କେତେ 200 ଏଟାକୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା 10 ଦ୍ୱାରା 10 ଦ୍ୱାରା କେତେ 20 ଶୂନ ଆସିଲା ଆଉ ଏଇ ଶୂନଟା ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଲା ତ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 10 ଶୂନ କଟିଗଲା 0 ଅର୍ଥାৎ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେବା ତାର ଏଇ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ରହୁଥିବା ଦରକାର 0 ଏଠି ଯେମିତି 100 ଦେଇଛି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ 0 11 ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ତଥାପି ବୁଝି ହେବ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଦେଇଛି କ'ଣ 121 ଏଠି ମୁଁ ଆଉ 2 ଲଗେଇ ଦେଉଛି 1212 ଏହାର ଯୁଗ୍ମ ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ ଯେମିତିକି ଏଇଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଆଉ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଯୁକ୍ତ 2 ହେଇଗଲା କେତେ 4 1 ଯୁକ୍ତ 1 ହେଇଗଲା କେତେ 2 ଏଟାକୁ ବିয়োଗ କଲେ କେତେ ଆସିଲା 2 କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି ବିয়োଗ କଲା ପରେ ସେଟା 0 ଆସୁଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଯଦି 0 ଆସୁନି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଥିବ ଯୋଉଟାକି 11 ଦ୍ୱାରା କଟୁଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କେତେ ଆସିଲା ଏଠି ଆମର 2 ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ 11 ଦ୍ୱାରା କଟିବନି ଚେକ୍ କରିଦେବା ଏଠି 11 ଏଠି 11 ପୁଣି ଏ କଟିଗଲା କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ରହିଗଲା 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଭାଗଫଳ ରହିଗଲା 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି 12 আচ্ছা ঠিক আছে এক্সাম্পল দিয়া হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে এক্সাম্পল গুড়া भी करदो তাহলে আমি এটি করলে কেতে 12 বিভাজ্য সূত্রটি দেখিয়ে দেব 12 বিভাজ্য সূত্র কোন কହୁଛି যদি কোনসি সংখ্যা 3 এবং 4 দ্বারা দুটি জায়গায় কটুছি যেমতে 120 এটাকে যদি চেক করবা 3 রে তাহলে 1 যুক্ত 2 যুক্ত 0 সমান কেতে হইগলা 3 এটাকে আমি হরণ করবা কেতেরে 3 রে তাহলে কটিকি 1 আসি গলা 12 র 4 ର ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ ଚେକ୍ କରାହବ ତା ମାନେ 20 କୁ ହରଣ କରିବା କଉଥିରେ 4 ରେ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା କେତେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଏ 4 ରେ ବି କଟୁଛି ଏବଂ 3 ରେ ବି କଟୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ এই 120 ସଂଖ୍ୟାଟି ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ 12 ରେ କଟିଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି क्वेश्चन ଅଛି फाइंड द लास्ट वैल्यू ऑफ स्टार ଜାଗାରେ କେତେ ହେବ ଯୋଉଟା କି 3 ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ लिस्ट बोलो लिस्ट अच्छा ଏଠି ଯୋଉ କହିଛି लिस्ट ये ହେଲା शेष मान छोट अंक जमती कि 8 5 5 0 स्टार आउट हम कौन जानी से गुड़ा युक्त कराब ताले युक्त कले केते हेबो
5 5 10 8 18 1 19 ताहले 19 रे केते युक्त कले से केते द्वारा कट जीवो 3 द्वारा ताहले 3 को कोण करे 318 318 आ 300 तां केते 21 अर्थात एटा देखुन 19 अछि ता माने 18 तो हेबोनी ताहले हमें डी केते करबा 21 21 करबा पय हले 21 रा में 19 को माइनस करदबा ताहले केते हे गेला एठी हे गेला 9 रु 1 कटिले 9 रु 1 कटिले 8 8 हे गेला 2 ताहले टेंसर केते हे जीवो 2 ता माने अति कम रे ए स्टार जगह रे हमर केते बसई परबा ए जगह रे हम बसई परबा 2 आंसर टे बुझी पारथबे तापर जीवा फाइंड द वैल्यू स्टार वैल्यू जोटा कि 11 द्वारा कटुथबो अर्थात 11 रा हम जस्ट पढले ता माने 1 युक्त x आओ 3 युक्त 1 एटा हे गला केते 4 ता माने यार जोगफल भी 4 आस्तबा दरकार ताले एटा हम केते बसैबा 3 ताले ए हे जेबो कोन 11 द्वारा विभाज्य काहे कि एटी 4 आछि आ यार जोगफल को जदि हम माइनस कर दबा ताले एटी 0 आसबा दरकार 0 आसबा पय ताले एटी हमको कोन दरकार 4 ता माने 1 रे हम केते युक्त करले 4 हो 3 ताले आंसर टा बुझिला से होची is 7248 divisible by 4 divisible by 2 और divisible by 8 होची ई संख्याटा 4 द्वारा कटिबो कि नै 2 द्वारा कटिबो कि नै 8 द्वारा कटिबो कि नै एठी देखि दबा एठी 2 8 होची केते 7248 एटा होची 8 होची माने ये 2 द्वारा कटि जिवो ताले 2 रे हला 48 48 ता को जदि हम हरण करबा का द्वारा 4 द्वारा ताले 4 के 4 4 द्वारा 8 ताले ये भी कटि गला तापर 2 4 8 एटा को हम हरण करबा 8 द्वारा 8 3 24 8 के 8 अर्थात ये संख्या टे 7248 ये का द्वारा कटि जिवो 4 द्वारा कटिबो 2 द्वारा भी कटिबो एवं 3 द्वारा भी कटिबो एटी कोन कहला a number is divisible by 4 and 12 is it necessary that will be divisible by 48 given the example in your support your answer ए 4 नंबर क्वेश्चन टा मु आपण मन को पय होमवर्क देली आंसर आपण निजे बाहर करके मते जणेबे 5 नंबर क्वेश्चन कहला विदाउट एक्चुअल डिविजन हमें हरण न करके एटा कहि परबा कि नहीं पूरा संख्याटा 4 एवं 8 द्वारा कटबो एटी जेहेतु 32 अछि ता माने का द्वारा कटिबो 4 द्वारा कटिबो एटी 8 रो पचारि चावरी ताले एटी हरण करबा 3 8 2 8 के 8 1 का उठे से गला 3 8 के 8 8 रो 3 कटले 5 हले एटी गला केते 5 उठे से गला केते 2 7 8 56 ताले ये कटिबो नाही ये खाली का द्वारा कटिबो 4 द्वारा कटिबो 8 द्वारा कटिबो नाही आम वीडियो टी संपूर्ण देखिथिबारो धन्यवाद तो शेष अनुरोध करिवे वीडियो को जदि आप सब्सक्राइब करना थे सब्सक्राइब कर देबे कमेंट मध्ये हमरा को जणिबे वीडियो केते लागला एवं वीडियो टी लाइक करबे।